Ljudi, novi vlog malo je ođe rusla od kad imamo bebu, zato smo svakakih stvari ođe prebacili, evo dolje od bebe. Evo vanjin PC, pošto ga ne koristi sad zato što ne radi, samo se oko bebe bavi. A ja sam dobio ideju da ovaj PC koji mi ovdje stojio, uzmem i prebacim jedan monitor i ovo kućište ovdje, da prebacim dolje u garažu, tako da mogu da radim češće. Kaj je također tu, kao što vidite dalje mršav. Jede 3 puta dnevno sve, ali izgleda da je demencija i starost, 11 godina i nalazi su svi ok, ali jednostavno ne može zadržati mišiće, sve stariji i moramo se pomiriti time, ja dramim, pokušam, ali evo, kaj vidite? Ne izgleda baš najbolje. Mislim kako izgledao, sada jednostavno naglo se desilo u 3 mjeseca, ali vadili smo krv, sve radimo, dobije i B vitamin, dobija sve i za mozak, i za ishranu, i za energiju, i vitamine, i hranu mu kuvamo, mu svaki dan samo kuvano jede, ali nikako da bude bolje. Vidjet ćemo da prođe, da bude nešto kako treba, ali i ja i veterinarka svi smo dali sve što možemo. Također smo vidjeli u prošlom vlogu. Ključ od supre, morat ćemo nekako da dodamo ovdje, ovo što je Vanja napravila za mene, morat ćemo tu da dodamo bebice tamo, neću da ulazim da uznemiravam, da Anža i njena mama pokušavaju da je umire, također, to je da uspavaju, također sobica, tu mu stoje stvari, tu ga preslačimo, TV i ovdje spava pored nas. Znači, miranje tokom noći, ne smijem to da govorim, Vanja mi je zabranila da ga hvalim, do 5 ujutro spava, čuveče legne kod 10 spava do 5 ujutro, jede i onda opet odrema do 8-9. Ja ustajem, pomažem Vanje koliko mogu, koliko umijem, pošto sam muško i glup sam, ali trudim se. Čekirajte pin komentar, imate lobanjica.com, leaderboard $30,000, 20 za jedan leaderboard, 10 za drugi, također 6.000 u giveawayima, također ako ste kliper možete uzmete pare i također spremamo tamo 10 iPhone giveawaya i onaj projekat za auto sređivanje, rekao sam, vraćamo se na to, radit ćemo, samo što zbog svih stvari što se dešavali u zadnjih 6-7 mjeseci nisam uspio se baciti na taj projekat, ali plan je da negdje oko januara uzmemo najzad nečiji auto u dogovoru s tom osobom i do ljeta da je završimo. Idem sam ovdje da mahnem, nisam zaboravio na taj projekat, samo imali smo mnogo drugih stvari koje smo radili, i BMW giveaway, i RX8 giveaway i mnogo toga. Tako da sad ćemo se vratiti na to i odradit ćemo to, nismo zaboravili. Sad će Bole doći da nam pomogne da ovo prebacimo dolje, da u garažu isto malo skockamo setup i usput da pored toga instaliramo kamere u autima. Jer ja nikako da se nakanim da to uradim već duži vremenski period i onda je Bole rekao da će doći danas da to najzad uradimo. Tako da ovo ovdje sada ružno izgleda, ali ću da vidim da prebacim onaj moj laptop od ozdo koji mi ničemu ne služi. Ovdje, kao što znate, imam 1, 2, 3, 4, tamo jedna tastatura. Volim tastature, imam previše tastaturi. Morat ću da vidim kako ću ovdje, šta će sada, samo stoji prazan, ali mislim da ako ubacim ovdje laptop da će izgleda lijepo. Sad ću to da prebacim tu u onom momentu. Ajde vidimo su garaži kad Bole dođe. Ima li ko sporije od ovog Bole? Ima li ko sporije od ovog Bole, to još se nije popio. A mi još nismo instalirali, imam višak stolicu. Ja već samo skupljam smeće. Ja ga ne mogu čekati, njemu treba sulice do mene gore 10 minuta da se popinje, tako da ja čovnjem to dolje. Što vam nisam rekao, ovo je 240 Hz Zowie BenQ monitor koji sam ja ranije koristio za kanter, ali sada imam kući 5, tako da, eto, gdje mi ide Zowie BenQ 240 Hz monitor, što bi ljudi koristili za kanter, u stvari Counter Strike 2, ni ne treba, ti ne možeš izgledati 200 FPS na ono smeću igrice. A on mene zove, gdje sam ja, a njega još nema. Pa njega još nema, me pita gdje sam. Pa ja stojim gore, čekam tebe, ti stojiš ovdje, čekaš mene, mi ko 2 tupana, šta je ovo kralje? A gore kompjuter. Slušaj, lijepi je, ništa daj može. Ovo je najljepše. Gore mi je kućište, ljudske kućište. Hoću, ajde. Pa ajde gore je. Ja sam ga izbacio, ja ću sad ovo sam donio, nisam mogao više ponijeti. Sad ćemo mi ovdje da napravimo mali preraspored. Mislio sam da stavim ono ovdje i onda na to kućište i onda ovdje monitor. Imam i Sony, imam i laptop, ja ne znam gdje će meni. Da, također. Ne znam, majke mi kako ću rasporediti, sad ću da vidim. Zvučnike ću možda morati maknuti ili ću ovo možda morati maknuti. Nemam pojma kako će se ovo rasporediti. Također, stigao nam je usput. HKS, ne znam, ako pratite na Instagramu, onda biste već mogli vidjeti do sad. HKS Auspuh Full je stigao. Stigle su nam i vrata za 270X. Evo ih felne. Zadnje, prednje, sjedište standard. Evo ga tamo lip. Imamo također i wing. Patosnice
Aluminijum, znači auto će unutra da bude full aluminijum. Hauba za RX-7. Ako ne pratite na Instagramu da niste vidjeli ovo, evo vam ga smali update, mali update za RX-7, da vidite kako izgleda. Također, neko mi je ogrebao za ovdje, u garaži ki stoju, ne znam ko, ali neko je to odradio, tako da ću morati to da skockam. Bole, sve ga žene vole, također ćemo danas da prikačimo još nešto. Evo ga, šef. Znači im s njima, on ima dobre ideje za raspored, pa ćemo s njima da imamo za raspored. Također ćemo danas ove kamere da prikačimo u auta, u makar 3 auta prikačimo kamere. Moram ove ledove u GTR, i to sam sklonio. Pušta je slobodno. To je meni jučer kaj izni iz garaže i ja zaboravim da vratim u garažu. Ajde vidimo sad šta Bole kaže kako to da rasporedimo. Znači ovdje moram kući ekran da mi dođe. Ovo ću da maknem. Da ti ja predložim nešto. Sony svakako ne pališ ni. Sony sve makne. Sony nisi slopio. Sony je to makneš, imaš prostor manje, ali to svakako mičeš i tu imaš prostor za monitor. Za monitor? Ali ne mogu do poda. Mišljam se da maknem možda mašinu neđe. A bez ti mogu unit, ne možeš stvarno ovdje da radove dužim. Monitor i može stvarno? Ne monitor, no a kućište ne može. Idemo se pači na posa. Evo, napravili smo komp ovo dolje, Bole smara da sredimo sve ovo vamo. Znači napravimo drift challenge. Ja, pokazao sam ovo autić, ali ovaj spori, drugi onaj brži mi je kući na terasi ga gore vozim. Ja sam mu pokazao ovo, nisam mu prije pokazao, oduševio se. Kaže, ne seri, daj da napravimo takmičenje u ovome. Ovaj je poludio. Sviđa mu se mali drift autić. Bole, hoće da sredimo sve ove dijelo, ja rekao kralju za mjesec dana stiže 200 za X, sve ću to da namještam onda, što imam sređivati. Šta radiš njih, šta 4? Ko će bliže proći od njega? Došao, providim. A? Slomit ćeš ga, kralju. Ti ne znaš voziti normalno auto, ne to. Nije ni čudo što si slomio Golfa toliko puta, pogledaj kako voziš. Kakvi si, kad imaš 10 godina. Ti mi reći. Uglavnom, ovo ću se da nosim gore, idemo sad sasviti kamere u auta, a ovo je spremno da upalimo stream iz teretane, to jest iz garaže. I kada budemo krenuli raditi 270X i ostala auta, što god budemo radili, možemo od sad upalimo stream, Bole i ja, i onda ovdje radim ispred garaže ili unutar garaže da bude fora. To je plan. Ajde sad pokupimo se ovo. I Bole je vidio Supru i oduševljenje sa Suprom. Da vidim da li će sad zeza paljenje. Aj, tako. Smeta li A ok, smeta, ne vidiš je uopšte. Mrvice vidiš možda. A bolje mi je tu nego da mi stoji vamo desno. Znači ovdje. Ma tu bre, tu mi ga staje, ma tu. Ovdje baš. Ma tu. Ima sredinu. Ma je. Je li baš tu? Ma je. Tu on. Ma da. To je to. Znači ne smije tu kad gledaš. Ne ništa. Si morao to od maca uraditi? Da. Znači ja volim to da sklanjam, brat, imaš i problem kakav. Umjesto da ide preko svega ovoga gore, ja bih samo provukao do ovdje i to je to. Ovo gore ne moram provlačiti, ovo gore ćemo samo... Odavde samo ovdje, ovdje gore imaš šupu tu mane. Ima, ne? Kako ti to osjećaj? Dobro, sad ga nabi malo sve ime. Kažem, treba ječa nabiti. Ti govoriš ja to ne radim osjećaj. To radim dobro, no samo treba ga jač uvoriti ispod ovoga, mislim. Da, ali nešto imam osjećaj da će to od ispada. Neće. Praviti samo drugom stranom jer ti je upan u taj zarezaš. Evo, to je ugurano, ali samo ovaj ovdje dio. Da. Insert memory card to bikini recording. Ću malo kupiti samo memory card, to je to. 4. 4 komada. Kupim neke velike. Da. I to je to. Vrh. Samo vidiš, ovo mi se malo... Da si ga prenatego tamo. Da. Pa to je to jedino što ti kažeš, možda neku trakicu, mrvicu staviti ovdje da ga zategne i to je to. Boga mi, brutalno izgleda, sad ću završim trening, ne znam ni kako ide video i sve to, Kajo spava, ali sutra će Bole doći, sastavili smo u ovome, da vidite samo kako dvani izgleda. Sastavili smo njemu, a također smo spremili još nešto sutra da odradim unutra, pokazat ću vam, zaboravio sam to ranije da uradim. Vrh, kupit ću sutra memorijski, uradit ćemo na ova dva, završit ćemo unutra što treba, ja ću napravim neku vožnicu i također ovaj stream, ćao Bole! Također ovo ovdje je za stream na Twitch, tako da zapratite Twitch, radit ćemo gym streamove i čim 280ZX i RX-7 stignu, sastavljat ćemo sve što imamo ovdje live na stream, plus ćete dobija vlogove, tako da ćemo raditi maksimum što možemo i
uzeo sam za dvije kamere, ovo je jedna kamera, pokazat ću vam sad i drugu kameru, uzet ćemo ekstender za ovaj USB i onda ćemo moći kameru da nosimo okolo i da snimamo što god treba. Tako da, imate ne samo kanter i ne samo što ja već radim kocku, već imati i auto live streamove, da vidite se i ovo smo malo ovdje sredili da liči na nešto. Tako da ima još puno posla, ali završit ćemo to, a sad ću vam pokazati kameru, idemo samo do M5-ice da to uzmemo. Vidjet ću šta ću raditi sa PlayStation, vjerojatno ću ga odnijeti kući, da mi kući stoji. Također, dobili smo poklon upravo od komšije, donijeli su nam patikice za relju, ovo će se Vanja duševiti, sad ću da je odnesem. Uglavnom, vraćao sam se na dijetu, bebica izmara uveče, stres oko Kaija, dosta posla, dosta streama i onda sam se bacio na dijetu, da malo smršam, da smanjim stomačić i da vidim kakvu formu mogu izvući, ali i dalje 17,5 radim letenje, malo cimam, pokušavam dolje sporije i 25 potisak, jer jebi ga samo, to su mi najveći koji imam. Ali za 17,5 kila letenje, mislim da ne radim toliko loše, kad ga radim sa 25, onda malo više cimam. I uvijek pokušavam da istegnem trapez, mada radim ovo na stream, možete baciti pogled na stream, kako budem radio live streamove, tamo malo više objašnjam šta i kako i zbog čega radim. Većina ljudi misli na steroidima, ali bilo koliko se razumije zna da moja forma je ono shit. Ovo je easy postići bez steroida i sa prežderavanjem i malo jačim treniranjem. Uglavnom, 12 sa strane, 12 pozadi i onda potisak. Prvo sa 17,5, kao što vidite malo cimnem, ali pokušavam makar dolje. Kaj, gdje ćeš, ljubavi? Nema mira. Hoće non stop. Neđe da ide, ali sam ne zna gdje. Dobro, sad ću pošetiti. To radim seriju. Kad mi ljudi prozivaju za koljena i za noge, a ja radim 210 čučanj, još imamo 2 operacije koljena, gdje bi genetski slabije noge, a i ne volim da ih radim. 5 serija ovoga, prije toga radim 2 zagrijavanja sa 17,5 sve i 2 zagrijavanja sa 10 i još 5 ovoga i na kraju 5 trbušnjaka i to mi je kao rest day kad malo ono kao odradim ramena, malo trbušnjake, a kada radim prava ramena onda radim više sa šipkom potisak i radim full range of motion sa letenjem sa šipkom i radim zadnje rame malo pravilnije onda. Sad sam ga više cimo samo da odradim taj neki kao kardio. Ja ne čekam samo ganča, mamo ganča, da ne udari u getera. Držač za GoPro da mogu da bacat, ovo da zakačim GoPro na glavu. Idemo do Kotora, moram nešto da bacim tamo drugaru i vraćamo se tako da dobijate jedan simpatični POV drive. Samo što pola rezervoara do Kotora i nazad nije dovoljno svojim autom, tako da to idemo završimo. Da zakačim ovo što treba na ovo, što mi imamo onaj šaraf. I mi se vidimo u vožnji, a poslije vožnje nastavljamo sa ona 2 auta, stavljanje kamera i pozadi ovdje moramo staviti ove i da ih povežemo, da vidimo kako će to izgledati uveče. I možda ako Boli bude htio napravimo još jednu vožnju da snimamo njegovu reakciju, pošto ovaj se dugo nije vozio, vozim ga jednom u 2 sedmice. Tako da idemo sad malo da promijenimo. Stariji ljudi se oduševljavaju. Ne moraš ni 30% gasa na auto. Ne može ni jedan BMW iskreno se poredi s ovim, evo vozio sam M3, M4, M5, stok, tunirano, meni iskreno ni jedan se ne poredi sa GT-rom.
Ne znam također da li ste vidjeli koliko ljudi iz stranaca u posljednje vrijeme govori koliko je GT3 RS precijenjena. Ja sam da govorim godinu dvije kad sam je vozio, rekao sam za pola miliona koliko košta, da se ne isplati. Sjedo sam u auto, pun gas, imaš osjećaj da voziš mali karting koji ne može maknuti. Ti kad sjedneš u to auto, kad voziš po ulici, nemaš nikakav gušt, nikakav osjećaj uživanja, to ono ne ide, bukvalno pun gas ono ne mrda. A kad sjedneš u ovakva auta koja su odrađena 4 puta jeftinije, 3 puta jeftinije i zagolicate stomak i pukneš gas i ono imaš osjećaj može beskonačno drugačije, ono to je za ulicu. Ok, možda GT3 RS je najjača na stazi, ali ne kupuješ je ti za stazu. I šta će ti auto od pola miliona da ga voziš samo na stazu? Kad izađeš na ulicu ne možeš maknuti. Tako da sad vidim sve više stranaca, onaj Stradman ili kako se već zove, i još par sam vidio na intervjuima govore najprecijenjenije auto trenutno GT3 RS. Znači koliko ga svi hajpuju, a toliko je smeće. A mene svi hejtujete kad to kažem. A jednostavno vozio sam auto i onda vam iskreno kažem feedback kad vozim jedno i kad vozim drugo, kakav osjećaj ti stvori jedno i drugo auto. M5 super za daily, 4-vrata, ide lijepo do jaja, ali evo Racebox Romania, s njima isto komuniciram oko još auta da mi urade, hoću da dignem ovog na 1500 i kad sam ih pitao šta mislite da uradim M5-icu na 1000, oni su rekli ne isplati se. Kao ne dobiješ puno, a previše para, a opet će ti GT brže. Znači ljudi koji to rade ti kaže takvu stvar, ne isplati se nikako M5 i preskupo je. Samo da bi uradio mjenjač i motor tebi je fazom 50.000. Šta će ti to, razumiješ? A opet imaš spori auto. Tako da eto malo priče u ovaj pop drive. Ok, završio što sam trebao, ali sam samo izašao da vidim po YouTube komentare. Prvo komentare koje sam vidio jeste što sam manje kupio Supru, trebao sam je kupiti džipa. Ljudi, ima X4, mi u porodici dijelimo, razumiješ? Znači ako moja mama hoće da vozi GT-a može, hoće da vozi M5-icu može, ako hoće da vozi RX7-icu može. Tako i Vanja može uzeti X4, M5-icu, ali Supra je tu da je ona istunira. Tako da ovi komentari klinaca, jer su to klinci, sumnjam da neko stari ima tako malo mozga, ali to je 2-3 klinca koje komentariš kao šta će njoj to. Brate, hoće i ona da istunira jedno auto da ima u kolekciji. A pritom, ja ga mogu koristiti za content, za YouTube i naravno ja ga mogu voziti zato što Vanja će voziti GT-a 350 RX7-icu. To nisu moje auta, to su naša auta, tako će ja voziti njeno. A pritom, mama će isto da vozi Supra kada će drugaricu negdje da ide. A onda sam gledao i komentare koji pišu kako je GT sad ružan. Iskreno meni nijedan auto nije ljepši od njega, pogotovo s ovim branjikom pozadi i autosima. Mislim da se sad uklopilo vrhunski, nego su ljudi vidjeli kad je bilo skroz crno, pa su mislili da će ja to tako ostaviti. Morat ću raditi novu foliju ovdje, da što ja požutila od auspuha. Uglavnom, eto, svi pljuju da ja radim s autima, ali brate, radim za svoj gušt. Najgore mi je kupiti auto i držat ga stok. Plus, moj kontent je to sređivanje auta. Ne znam nikoga na Balkanu da u ovoj količini ulaže ili sređuje auta. Tako da ja kad kupim Supru, kupim je zato što želim od nje da stavim white body, da napravim nešto jedinstveno. Želim da kupim Supru pa da imam istu Supru kao još 5 lika što ima. Želim da napravim 900 konja, da bude ludilo i da Vanja kad ode na car meet, da ode sa svojim autom, da ona izabere boju, felne, interijer, volan, sve. I kad odem na car meet, da i ona pokaže kako je sastavila svoje auto. Tako da, ne znam čemu sav taj hejt na ovom prošlom videu od Vanje, kao ona ne može da vozi Supru ili ne može da vozi sportsko auto. I gdje će beba? Beba, brate, na zadnje sjedište u M5 ili u X4. Neću bebu voziti u auto od 1000 konja ili 900 konja, niti će Vanja voziti u toliko konja. To se vozi u M5 ili u X4 i super bebi, super Vanje. Nisam htio MK4 Supru za ljudi koji su pitali, iako sam imao ponudu za MK4 zato što je bila gotova. Imao sam MK4 Supru istuniranu, full urađeno sve na njoj, ali to bi kupio auto i stalo bi mi u garažu. I ne bi bilo tu videa oko toga, aha, stavlja se body kit, auspuh, velne i to bi bilo 2 vrata, 2 sjedišta, ništa interesantno, samo bi ga kupio i stavio u garažu. Uživam u tome da kupim auto kao 280ZX, kao RX7, kao evo Supra i da od toga nešto bude. Ja u tome uživam. Vi, ako ne uživate u tome, a ja na Balkanu ne znam nikoga da tako nešto snima i tako nešto pravi kao što ja radim. Ajde da vas ne peglam, više idemo još jedna vožnja nazad, vraćam se kući i završili smo sve. Moram oprati auto, naravno, potpuno je prašnjavo. Pritom, ako
niste klinac kao ovi klinci, molim vas, lobanjica.com, pin komentar, giveaway, 7000, uskoro ide 10 iPhone-a, ide onaj za auto, ono, sređivanje, nisam zaboravio, imate tamo $30,000 leaderboarde, 20.000 za shuffle, 10.000 za backdraw, čekirajte to, a ja odo da se vozim malo i da vam snimim još par kadrova. Kralju, u treću kliza onako. Oj, oj, oj. Malo pucanje. Ljudi, noć je, malo sam se zadržao, išao da kupujem kinesku hranu za mene, za Vanju, za mamu, svi smo kupili. A u međuvremenu, pošto se vratio, sam ću upalim stream, popijem pre-workout, ne znam ni koji ću trening radi danas, ali vidjeli ste već da smo riješili ovdje. Također, sutra ćemo da zamijenimo bocu nitra u GTR-u jer je ova boca prazna, to sam provjerio danas. Stigo je downpipe za Vanju i to baš brzo, naručio sam ga, nema 7 dana, već je stigo i zajedno s time, naručite dobro, ovo su kederi i neke stvari, tamo kederi ovdje za 270X, to moram poslati da se odradi. Čekam i neku plastiku, a stiglo nam je i ovo danas. Pogledajte koliko stvari dijelova ovdje ima, ne znam vidjeli se išta. Pogledajte koliko je dijelova tu. Znači tu nema šta nema, imam i 2 seta ovih parova za pragove, još nisam stavio ne ulazne za GTR-a. Ma tu nema šta nema, kralje, nema šta nema i oni quick release-ovi, svašta nešto. Uglavnom, stigo je Oracle Lighting. Ovo je za Vanjinu Supru. Prednja svjetla one linice da mogu da mijenjaju boju. Tako da ovo sve treba povezati, vjerojatno ćemo zamoliti ili Matiju ili Saja, ali Saja je vrlo zauzet i ima dijete, onako guži uvijek, neću da ga peglam, pa ćemo vidjeti s Matijom, ako Matija bude mogao da srati da nam pomogne da to spojimo. Najveći problem će biti provući unutra, mada treba samo ovaj mali dio, to smo provalili, znači ovaj mali dio se samo provlači unutra, spaja se u njega i onda i unutra. U svakom slučaju imamo uputstva tu, pa ćemo skinuti uputstva, ispratit ćemo sve. Imamo mali daljinski također unutar ovoga koji kontroliše sve to i može da mijenja i boje i svašta nešto i također ima i za žmigavce. Samo je pitanje da li ćemo znati se to spojiti, a nadam se da ćemo, jer ću da radim. Zanimljiva stvarčica. Sutra ćemo da ugradimo ove 3 i da stavimo još nitro GTR-a. Eno je tamo boca i onda ovu drugu bocu moramo poslati da se napuni pošto je prazna. A ova boca je puna, pa ćemo da ubacimo. Ili možda ćemo ubacimo pa ću sačuvati za karmit da iskoristimo. Uglavnom, odo trenirat, pratite stream, uđite na stream i da vidimo što će bude. Ljudi, ja ne znam gdje smo stali s vlogom, ali evo nas poslije par dana nastavljamo sa vlogom i samo ću vam reći hvala Risu što mi pomaže, ali imam ogromnu dramu vezano za mehaničara, onog što mi je radio na GTR-u. Ali uglavnom, prevarili su me za vrlo veliki novac. Ja sad odo kod Zoke koji je pošten da odradim servis ovoga i da ga operemo i onda da završimo mi u GTR-u nešto u Gepeku što sam ja isplanirao. Inače ćemo da odjavljujemo ovaj vlog, ali vjerujte mi u sljedeća 2-3 vloga ćete dobiti sve informacije na izvod. Evo nas u najpošteniji servis. A kako sam ja izbacio Instagram story, tako je 100 ljudi poslao poruku meni i onda ljudima koji meni rade na auta. Bipu, njemu, Boletu, još jednome
i Sertinovo koji mi je pomagao, svima su poslali poruke kao prati si ti uradio, znači već je krenulo da se širi to, a nije mi cilj da se širi, cilj mi je da se riješi jer ne želim nikome da naudim, želim samo da meni niko ne radi što je uradio. Ali eto, ajmo mi završiti ovo auto i oprat ga i onda da uradim u GTR-u što treba. Nema veze, šta god da se dešava u životu treba biti pozitivan. Kupio Zoka felne za novo auto. Sad ću vam pokazati za ono auto. Ovo su felne za ono auto. Pogledajte, Japan Racing za Fiat. Da otvorim halu? Moram vam prvo filter vazduha zamijeniti. To je prva stvar. Filter vazduha koji nema? Kako nema ima? Koji ima ga stavio... Pa unutra imaš filter vazduha. Laži. Ozbiljno, idemo to prvo. Znaš izraditi ovaj aventur? Legenda, ajde, bježi. Jao, brate, ali koja je banja što je isto... Šta je ovaj curi? Jao, vidi curi. Surka ti pomalo. Banja što je ovaj auto ima isti motor kao Supra, predalo. To je Supra i ja imaju isti motor, što da kažem. Pa hoćeš, prebacim ovaj Supra, ona je Supra. Ona je Supra hoće, manje kilometara. Ona ne treba. Bači ga u smeći. Amo sad je jedan, onaj snimak, onaj time lapse, cinematik kako Zoka radi, evo, idemo. Ljudi, vlogovi su malo pomiješani jer svašta se dešava, doveo sam malu kući, već ide sutra na bodywork, a u sljedećem vlogu ćete vidjeti dovođenje nje kući. A sad idemo u onoga i u ovoga da stavimo šta smo stavili u ovoga, kamericu, da povežemo sve, da to bude spremno i također sam kupio kartice, tako da unboxing, postavljanje ovoga i onda na kraju postavljanje u gepek u Getera, nego nemam ključ sada da to odradim i također počeo sam da skidam hit, igrat ćemo ovdje sa volanom sa vama, tako da ko bude htio na moj Twitch popodne ja upalim ovdje, vozim bed, još par drugara možda se priključite. Ajde sada da ovo unboxujemo, da već ste vidjeli kako izgleda, tako da nema puno što da vam pokazujem, vidite kako u Geteru izgleda, sad ću ja to unboxuvat i onda da ubacim i ostala dva auta. To bi bilo to. Da se vidi kako je Lobo odradio. Evo ga kabel. Tu malo sam ga ostavio prostor. Kad se skida kamera i slično mogu još malo ugurat. Ne vidi se ništa. Ne vidi se ništa. Provukao sam ga onda ovuda tu. Evo ovdje se vidi. Ne znam vidite li malo mrak pao. I onda sve ide tuda i evo ovdje se vidi malo, ne znam možete li vidjeti, to je stvarno sitno, tu se malo vidi, onda ide ispod tuda sve, evo ga ovdje izlazi i onda dolazi do ovdje, malo sam ga ugurao, sad razmišljam da li da ostavim ovo ovdje ili ovo da prebacim nazad, onda da provučem kabel ovdje dolje da se još manje vidi do nazad, ali eto zasad je tu i uradio sam na M5 također, ovo je gotov, da ga zatvorimo, uradio sam također, ja čekam da vam pokažem sljedeći vlog s ovim, uradio sam također i ovdje, ista stvar, znači tuda gore, provučeno iznad, tuda dolje, ne, ovdje i evo ga, ovdje iza sam ga provukao i ide, ne vidite ga niđe, evo ovdje ga vidite tu, onda ispod skroz, tamo iza, zategnuto je skroz, ne može niđe da ode i uvukao sam tu, a istu stvar mogu da uradim da prebacimo ovamo, tako da vjerojatno ću ga prebaciti nazad. Onda nešto da pojedem, da se javim bebice, se javim Vanjici i onda da se bacimo na onog gospodina tamo da i njemu uradimo pozadi što sam želio. Doći i boli, vjerojatno nam se priključi i da vidimo kako će to izaći ispast preko noći. Tako da imamo sa kamerićem, sad samo još da stavim unutra kartice, da ima memorije. U ova dva, ovaj ću večera staviti karticu, ovaj ne smijem držati dolje zato što istroši mi akumulator. Jer je slab akumulator na GTR-u, tako da još uvijek ga ne punim, ali sredit ću i to, odostaviti sad sve kartice koje sam kupio i nastavljamo.
E sad, Bole nije mogao doći, ima neki problem, zezno je leđa na utakmici, tako da sam ovdje prebacujem vlog koji smo danas snimali i sad ću da snimim zadnji dio. Znači, plan mi je sada, danas sam uzeli, sad ću vam pokažem, vidite vi moj GTR kako izgleda. Znači, to je i priurkauti, i pečati od firme, i smeća, i stvari, i znači to nema šta nema u ovom automobilu, ali šta je da ne pričam pozadnje, mora nekako da ne zaboravim ovo, stavit ću ovdje, da ne zaboravim ovo da stavim u auto, čak da prebacim i ovamo, ovdje valja, ovdje je zdravo, sad ću da uglavnom, plan mi je da čitav zadnji dio auta, moram izaditi sve stvari, da u njemu stavim kao Paul Walkerovom GTR-u, ono kako ima plavo. Pa ću onda možda razmisliti i da skinem ove crne. Brate, GTR je, on treba da šljašti i da vrišti, tako da ispod već ima, ovdje kod nogu već ima i sad želim i pozadi da stavim isto. Sjedišta, nadam se će stići, ako me gospodin nije zajedno. To ćemo dočekati valjda u sljedećem vlogu da to stigne da se odradi kako treba. Ali idemo se sad baciti na ovo da ovo sastavimo iznutra, da vidimo kako će ispast, da li će nam se svidjeti ili ne. Ovo mi se ne sviđa. Mislio sam da će biti bolje što se ja uglavio, da mi će malo bolje ovo izgleda kao jelka. Ne mogu stvarno stavljati ovako, ali moram kupiti one neonke pa možda ispod nitra tu desno i lijevo staviti one kao linije velike debele neonke, možda sa lijeve i desne strane takve neonke. Samo moram vidjeti na netu da ih kupim, ali ovo kao božićna jelka. Ja sam izlijepio na brzinu da vidim kako će svijetliti, ali ne sviđa mi se. Pokušao sam kao neku foru, ali ne dopada mi se nima da si ušao. Očaj, nećemo to dirati. Uglavnom, završavamo vlog, to je to. Vidimo se u sljedećem, ako sam, izvući ću sve i naći neđe neonke da stavim da lijepo to izgleda kako sam ja zamislio i da bude isto na dugme kao i ovo. A vidimo se u sljedećem za Supru i prestanite biti negativni za Supru jer stižu mnogo veće felne sa distancerima, tako da će felne biti minus 35, zadnje, prednje su ja mislim minus 15 ili minus 20, moram provjeriti, veće 19-ke i vrhunski će popune u rupu, a auto već sutra ide na bodykit. Tako da bodykit se završava, popunjava, ide u veće felne, širi se i stiže vjerovatno drugačiji spoiler. Zasad ćemo zadržati ovaj, ali sam već smislio drugi koji ću naručiti. Malo sam umoran, odo da spavam. Čekajte pin comment, lobanjica.com, sajt, $30,000, $7,000 giveaways i ide 10 iPhone giveaways uskoro. Vidimo se u sljedećem.